palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran. Winok. Sa lahat no, mayong adlaw sa atong tanan nga namati. Ako nangayog kog tabang sa inyo kay naglibog na jud ko Say maayong say lami, unsa man gilami gyud. Naglibog na jud ko. Kay ang akong gikalibugan mo ni. Ngano man ang pare, dili siya mag-asawa. Pero mukaon siya og baboy. Ang pare dili mag-asawa pero mukaon og baboy. Pero ang pastor sa Sabadista to dili mukaon og baboy. Pero nag-asawa, nagminyo. Kaya galibog yun ko kayo. No? Galibog yun ko. Unsa man gilamian? Sa mga kamo na nagkaon og baboy tapos nag-asawa, unsa man gilamian? Kay ang pare di mo kaon og baboy, ay di nag-asawa pero mo kaon og baboy. Pastor naman sa Badista, dili mo kaon og baboy pero nag-asawa. Unsa man gilamian? Yung baboy o yung uday? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran. Wala tayo sa handumanan sa radyo. Gikalibugan yun na ako maayo. Dako. Di mag-asawa pero mukha og baboy. May naay mag-asawa, may dili mag-asawa pero mukha og baboy. May mag-asawa pero mukha og baboy, di ba? Gulo, naguguluhan na rin ako. Ito pala. Dili mag-asawa pero mukha og baboy. Naapoy mukha og baboy, ay may dili mukha og baboy pero mag-asawa. Sus, gulo na talaga.